au te tāpai ma le whaaloalo lau fionga I le tai o le malo, ia mo lau saunoanga whaminsta. Lau fionga I le whangtalai ia au te tulai atu mranganga whaaloalo whaatulou ma whaatalo whaatufo I le malu le tātou Parliament nei e le fiolo fionga il whangtalai e whapefo I le malei fua mai sui malu il fono au whaitula fono whatulo foi mwhatalo whatu I le tapo inga e le malu il tātou atunu o mua e le I paia whal malo e le tapua I le leo a le fionga I le au malu il tātou malo e le fionga I le sutofia whapefo I le paia I le tutino o le whamsinonga hea le tapua inga il mamalu o le tātou atunu I on tūlanga whalupe a inga mala tu tama whapefo I le usonga tu muampule ona sa la whai pefo I le whanono ngā manu I au nā le tua e wau tulai atu e lau fionga I whongtalai ana o te manatfo I tawana watu se upu I a tau o le tai o le mota o le nei wanga I atu I na whaiwi ul tātou fontanga mai ai saunanga minsta en faso solo tuai lea au ililina o le tātou talafa tau whapopol tupe ia ona ngai I lole tātou tulafono m tātou maloloi lea ia ma whatapelol palmene ma whaier sauninga ma malu whapitoa e fio mai e le fio ngai lau malo le malo whai fo sana upu whaftai e au tau fionga a o le I totali watu tu malo ta pena mo le whainga whilwhilinga Samoa ua anga iail ka pena ta tūlanga furisia I le tololowina la tunga luenga Rafatino e le nei tausanga o nei vai tau no foinga e na ia Fatino upu o te iala I whainga malo lili manino me uma la foi la se matau ua tau whaisi lau tele atu o matau pulo tala no tuai minsta ia sala I lau tele ana le aise mea le angai le mo whamamlama le foi tau whai ma natu le pōna pō ia sa o tu lalo tuai falau e tele minsta anga I lol saunanga I tute o lo whenga iai male tanga luenga e malo tu lalo volna minsta lo toe ia I was sulu 1% tu saunanga toe anga ia tala pipi mai ngā luenga lo whenga I motou ia wān whafonga malama al tātou o tinu ele o se melanga fo I le whamamlama ia malama le tunu o upu fo I whai le tātou motel nei
ele milia fa'u e opo le mautol nei la fionga le fong talai fa maluluat o la foi se matau e te mi si ai ia finangalo o le mautol nei sala si le anga o fa'upenga lana o ngā luenga tātou te whai. Lau fionga le fong talai fa malo atu le on sai. Ona to tasi le foa to tele mato e sili atu ona tau fingata fontanga no fo inga sa o awai ma lea te manatu te tau manatua ua i vai au no fo inga tono le mautal nei ele taimi sa te tonu ai tau sanga se tau mai le afi msalau vatasi ona ta lima lole o tau sanga le la au atu lesi paia inga lea ua finangalo ia tamao le tumalo to fa foi maya e un nome spalot o te fa alo el ko fa mao te pa au le pa pa pe vol to singa fa te lofa mau lua o tama ponefu tula ni o atua ai le tlinga ia mlile ngoi molon falatu msal fao na dia la a faila waiva no fo ingas full e tauan fa pean wala va fo sio mal malama o tau mo sio mal malama e tau manga fontanga e lona fa nga solo mai e no fo inga utona e le milia fa wai upu al masani le tu le a Samoa e o lo in fa soa tau mafa al temile pisai le nu ua piso e ma le si valau mai a se tuunga wai ai aolo in fa soa le manfata na otia velo tu lou alua kwa ka fakfaka le ol ka le ai palasi la lo palpala ave a fulu foi ele ta mafa o titalo atu e tatu tu ma tatu wanga lo viong al fond talai e o loa in fa sota mafa o puia ku lo lava se pula maka o fai me ai ia ma piso ia ele te wala se si ia son farmanga alfa vai folna le fa so ai manu te tonu al motol ne e langa finanga lo sui ai tapuia e tatu tu ma tatu wang fa nuan fa pele e ui lava na te tele pesanga pe upu fai a falata ai matua lava ile o anga ia falanga nu la foi la se matau mai ala tu ile malmalama e fa pena anga al motol nei el kai me ngo sa waya u ma mo mai ko inga makua makua ma wa upu ile kai yo ia upu al motol nei e mai le sang la ngale sui leo le pa tanga ya fai uma mela ave fanga im kai lo kumalo e vai le mawa a upu ia o masania ia ko inga ko fai mai le ko inga ya ka le sui leo mai le pa ku loa au wanga ko mai ro ako ya ka ma hai upu
la lau tali ya no tu ai foi le au mo fa pe mai o le ale au fai o lo finangalo ai au foi la ti fa pe mai aka ya ma fai foi nga ya upu o la o fionga fong talai ya o anga na al tato parlement la le fa malu lu tuai e lo fionga ele no foa fong talai ia po te mi fo e tu lai mai ai le sui fong talai al mo ka nge ese talent a lo ia ila ngava ese foi winga o isi e matua tumu le nau le fia mori mai sao mori mai le sao e fausia o fale o Samoa aisa langa o le fale fai ai upu o le fale o Samoa e faukele e lo e fionga le fong talai e fa pena o tato winga fa matai a tato mai tono moto le nei ke le ngau pe o ia fo in fa ngana tu sa ngana tu sa ina ia malamai ia sa matau lo fionga le fong talai sa o tala no atu e tele taleni tele to inga to mai tele fo i ko le ko fa le e ko o le ko fa le nganu la le wingo le me o le ko fa le nganu na fausia e ko kongo ngu e me fai no fa pe ato saien kisia o mata upu tau malo lenga malo tangata o malo o fai o malo e anga i tonua e le pulea a mi o tangata e na ia mau al ko file mu o le silatoi e me fai o na whapea o le makua scientisi e mata upu fa al malo pulenga malo science of politics le mo mai fai longa PhDs Doctor of Philosophy of Politics o le sialaka ele ya lui fafo a o makua professor me tau pulenga malo upu fai o malo ona upu fai e anga tonua il pui o le amio pui o le amio pui o le saunga le mu ma le toa file mo tatou tangata ina ia ola le tulafon e la upunga fai o lima fai pule o leo e muringa aku leo le malo a o leo ia o le falfa masino lea o le palemene lea a Samoa ai rei o mai pala o le palemene la te fai tonu la to te fai ia tulafono pasia tulafono o le role po o tuteia o le palemene fausia tulafono o nalea na velole le famsinonga la to te fa winga ina le tulafono ai fatino le malo pasia fa winga ina fatino fenga malona na Samoa le mai pulenga malo palang o le pasio tu la fono mo kam kai fa winga ina tu la fono mo kam kai fa kingo inga tu la fono mo kam kai dau fianga o le malo le na Samoa le yai umai ir kafkot e ko kongu o le mota o le fale o matai le alai ona fa pe upu a e fia onga alu fale o matai e te a onga mai ai
le ko mai nga le mai ko ngol mo ka ngai ai foi tato wa ave faf wo fafo mai ma fai longa I to mai es o insinia o loi o so tusi o fo ma sa fai ko ngol al palmene le ne e la taimi e ngalue na fa solo tato fela fo inga ai fa longa tu loa ia se tasi o lo iai le poto fa pitole wa se kam fai long ku longa fa sa ai sia langal navalna atangata we profession we le poko fa piko fa fianga ku longa ia e fianga ya tu tama o fa fianga ku longa ia ele sui flat le li fo ma e fa sa o mata upu tau soi fu maloloina fa fia e fai maloia e ko e lo te lo se mata upu tau loia tu ku lo loia wa le ma fai on ka fia aisa langa le ai le to mai fa to upu tusi o kanga ke lo le me ka un fai ele fai o le ang sala na ilu mole tua na e alo waile tanto fla fo enga ang fai ngatale lo fiong al fong tala tafio kasia le me ngalu luai mata fiofi le nau o ngalu luai fa paki o fa lalo il fa lalo pawala na le me o le fusia fatasiai ia fai pule se vai nga fa fai ono lato tel tonunga ua ua loto mau ua ngalu lue fatasi man fa maoni ono tel tonunga lo fionga al fong talai o se ati nae ua loto ngata stasi iai o se me manuia ai le tunu ato se me manuia le tunu ato wa tu fatasi o la to loto wa le famo mua yo la to loto me tau lava la tau me kau pisingisi la tau au famo mua le ngalue mo le tunu o tapu e mai o tatu feifa ai mai se tai e kalesia au fengalong pa ia le tua a o le ta ia la pita sili on ta ua la ufianga le fong talai al kau konga fai rumbai i tau toa i lunga le tuspa ia o fianga ia le tua a tatu tala nolo le upu o kaku kalangoa le tatu li o Yesu Keriso e leanga o le fe mailke nese saile amatanga le upu saile am le tusia Ioane saile amatanga le upu wali utino tangata le upu ma le upu o le tatu li faola nana taua tele ia le whaalongolongo atua ai lato o le iei to mai whapitoa le ta fiofilo ta whaalongo atu ua whaawinga se mai e tangata e le ai se to mai o ia langa ai lol tato ma o talo fionga e le fonftalai o le tangata na whaia le atua paua le manifi ale se sanga o le se sanga al tangata ma le meola manifi a sia le anga whaia le akua le langi ma le langi ma meo kumuai o manu whelelei manu wai wha o na whaia lole ma le tangata tuulo ia le mea lofa e ese le tangata ma le meola a mea lofa ia lau fianga le fongtalai tu ia le atua le nganga tu ia le atua ma le conscience le mafau
le whātautanga te tau. Ngā kei loa ai le mea sao ma le mea se. Al whamulawi, e le mawhaianga ke ai ma satani ngā ke whaasea. Al saltonga le na ave le tue tangata e pule ai exercise. Pole tūle lei, pole tūle anga, pole malaya, pole manuia whawawara. Ai ele taimi e, pong sa ai le mawhawhau. Ona wapulea sakangi le mawhawhau. Pei foi o ngā pulea satani le mawhawhau yuta, lalana. Atala noa al tatua li, i ona toi tū la. Tau mo whai al tatua li. Ena ia talo, ia whaasau yuta. Whatino pē, whatino ses. Lea nāfu toto al tatua li. Ai awa lava ngai whakingo, e yuta, o lewa on tau mo whai whaasau. Awa le mwhai lava. E leanga e le o yuta lea watulai mai o yuta ai wasakangi le wait tono ita. Lau fionga i le whongwhitalai. O winga nā lea e afu ai o nālua lual tangata. Fili lo le ala il malaya. Mai mtua manifia le se senga o le tangata. Tao le taimi o le pongsa. Le tangata o la iei le nganga. Ma le tangata ua liua ma mio whameola. Ma kua mangifia le se senga. Nala nā tawa tele le tulanga le tātou te talo. Le soso ni mai le tua ia tātou ia aua ne i oso whaia tātou te Apollo. Lau whianga i le whongtalai. Sa autala no atu i le tūlanga o Tāleni. O Tāleni whaonga. E tātou uma, tātou te whaia whaiunga lei mo tātou malo. Alfasiri. Oi e le malo. Oi le malo le tātou te ngalu ai. Oi le malo. E iei le whalau te lein oi le whauinga ina. A tātou tala noa i le malo. Tātou tala noa le e tu tino e tolu o vai tolu e le pule. Le tu tino e fausia tu la fono al palmene. Ma le tu tino e whauinga ina tu la fono. Tu la fono pasia tu al palmene. Il vamos sinonga. Ma le tu tino e fatinoa tu la fono. O le pule faton, o le pule faton. O le pulenga faton. Le sina whauinga ina al malo. La piapi. Le whauinga ina. A olo ina whalau tele le upu malo. Lau fiaila o le malo. Sutofia, le palmene, le pule fatonu, le famsinonga. E kalesia uma. Whapea matangata uma al tatu atunu. O le whaalupenga lau tele na. Kako uma, o le malo e oi. O le malo o Samoa atoa. O le palmene nei o le a. O le a. O le palmene o le malo tuto o tasi o Samoa. A tātou talanola il malo. Tātou te talanoa i le nauna lau tele. E tangata manatu. Ka koe whaleanga il malo. Ka koe whaleanga. So wa e nofua oe. Ma whaleanga oe. E le vainga lau tele.
Kako uma. Kako ki kau mawhai a tia el tatu malo. E le whono lea whai pēr whatasi le lua masina. Al kapeneta, o au mal kapeneta, whaurulunga uma, tanga ruenga whaalapo tonga, malato soatau. E whataltala noa po lea le tulanga, au iluma. O lea tina e mlea tina. Masanya ona a uma ona o whapelea. O le tātou GDP, Gross Domestic Product. O le whapupunga o lesi whawingaina. O le Gross Domestic Product. O le whaitau a whai leo tupe uma sau tonu lea tunu. Le sile le te le 2 piliona. E au fio mai le maloa fietanga teito tas. Po whea lava le mea sawai ana se le iai le awala e fuai. Ona whapelo leo lau. Ia, o mai nao. Mai auto manatua mele nei. Auto o vaenga umal malo. O GDP lea fua auto ngā luenga i e whai. O lona winga le mea. E whalango lango lesi lesi. A sau ea oe na e tenga lue e le tanga luenga o le whona o whaitula whona e sau vai atu o pāri paipa kūrau ka vale a telefoni o e le tanga luenga po o le whalapo tonga le vai i konga e kawhakafa o le HRPP le pāi le vai ai sea le anga tātou uma o le tutino o le malo e le mo mia si tangata e nofo e lon tuli manu. Ma whape e fo, o la ua le matanga luenga whaikaria lato i o, pe leanga le lato tautua. Kasi a le langomate, e maa mawai, mai le loa, se tu lou, le suau manong. Tofu tato uma mal tato sao. Lutawi e whangai pe mai tato. Lau whionga, el fong talai male malon moto. Lutawia. E iaia langona. Manat whapito tupuae. Ile teimi, male teimi. Lutawia e whawhengai mal malo. E te manatua oe na oe. E lua mai. Ala o ti ai sina whamtalang pupu. E demonstrate ai pe whai o na whai ma whateta inga. Sa tātou tala noa na pō, i le marienga, lea sa marienga po le MOU, ia po o le agreement, ia po o se marienga whawhengainga. Na sainia, e ai le avatua i ol cabinet. Sa tule mai le HRPP whai ungal valurua. Tofi ai le tofi lau. O te ngalue e mkanga lua ngai toru. Lo ofisa o te ngalue i tanga lua ngal tupe. Tanga lua ngal tupe sa whai ngoaya. O le minister, associate minister no langa. A le la tunga ruelo no winga, o le tele o la o ngalo nga sa fai. O mta o tonu a wha minister tonu tupe. A o lola e teimi, taipe o le presentation o le patronate parliament. On tau ave le palmia o le minister o le tupe. Le lau tunga rue, a tu lol minister o Fatoanga. E mele minister Fatoanga so sau ya te uso. E iai ia fai pisinisi e mai fafo. E o mai tele lato tupe, fe mai tele lato tupe. E fe mai la, iai le lato MOU. E le lato whiangainga, se marienga, fia sengi vavea. Wak sia mai.
mai lo le mai pe pa va pe ke le o fa tawai o ia la e ri fenga luenga le malo o leva no fenga luenga le malo ma o loai ia la mea mol pui puinga o le dignity o le malo le nei ia le lana matala no vai tango e vasopepa avel capeneta aveleo se lipoti aveleo le pepa le na mai se lipoti alle loisili tilo le loisili ile tulanga fal tulafono po tasim tatu tulafono mai se le pui puinga or malo sa mo from any liabilities i so se vai ngayono afia il tatu malo tapale ma se ripoti mai tanga lunga tupe la to fa lunga tupe le il to mai fa va malo e fai ona lato tilo lo ya lato fuafanga ma firingia va vea na lato iloina po se biki le mele sau po se memo ia foi lato so tanga fa pitoa so ta ia fafo e fala po tonga po tu o mai e mo mai li poti independent reports tu sa mai lato fal tupe e lo ai pe inga la ko kupe pele ai ia na fono il cabinet la sulu na so ai la son fuore matala noi la so fu mal ministal na a fa no longo mai nei on manatua le o mena tupu to sanga fi sala vol tot al melna fai mai olla o tu spo ia na e o mai al temen nei avak se pepa se minsta capa se lipoki mai le matanga luenga mai official lo yesile tilo el tulanga fal tulafono po lava pui al tatu malo capa se lipoki mai le tanga luenga tupe la tute o in matanga luenga tupe le ye tangata wa train factor i fewi inga fa va malo mata pu mai meta tupe e mulmuliane tu le mai fatul tato retato fal tupe tu ton le foi la wa ya ton fal tupe tu ton le to mai fatul na ole fa popunga o famtalanga ole fale o samo e fautele ai mol puinga ole tato malo me e fai so se MOU e mai e sau se fai pisinisi fafo e mai is a minister poi lava ave il faltele ai sea o tonu e faitele e fautele o tonu na mawai e le tonu e le lei mo Samoa ma me le fai e foi nai se taimi le ua vane le nau e ono fai ai se iunga le tuptele ia ai ngā whawhika au e whawhia ngai malmalo e to e ngā winga whapena lala na o lau tau loto le whai minsta au ma kapa li poki au mail whautuanga a whaururunga mtanga ina ia whai ai tato i unga e a whiai la tunu a o i unga ua ona o iai ia leo SS e whauwhawai ia se tonu whai al tatu malo lau whionga al whangwhitalai on tau pule a tau misela le voi sa langalanga ai le mautan po a matau lele ile whama il nei tātou te tilo i mena tupu i teimi lea. A mena tupu i teimi lea. Lea ua whaile unga al cabinet. E toe foi mai le pulenga
tu tasi al vaenga le format le sa faingol le National Health Services NHS sa sa lo nei pule ese foi le pule ole pulenga lo tele al filma ma so fu maloloi nalo na fai le swinga le luafi maleono ona o tele komisi su en fai mo watu matau wa ya ile tuainga model le tele fuanga tele tulanga fale tonu pulenga al filma ai sawa komisi su ole model le fanga tatu wai il fingalea a fesa wai era fa la unisila yo mai e fa so anga ma mai lo au mai le model la muriai fa mai ni sila la pe ua fautu ina fa sia se manatu ka ko walu le fingalea lo ave malongo pe on sila fia el temi tonua le le luafe subiva le ana faiai le voinga kula mai el misela ila matanga al tosanga le ana faiai le unga al cabinet ilunga o taltonunga ma tustusinga mfautuanga wa ta oto mai malo ma tu lalo fo ia ala Nurses Association la tovia te mai te mai na matua tosi mai ya le presidente wa tumalo ma fa pe mai fa manatu mai ata tu ise tu ia le nei me valento faia ele on lela o failo malei unga al malo o le ato e fo ia le mena ia wa uma na try out wa uma na muli le malo i fautuanga ia na whaia komisi ma maua i e le i fo ia le whawhitau i leo ngā lue whatasi leo lana whaia leo komisi o su ma ko ia i tono o komisi o su lea mo meo profesa sa ia i profesa aso fau sa ia i fo maitai lea sapule le pisasio Dr. Lofsi. Tolo ya Malaysia avea ma Attorney General Lawyer Silly o Brenda. O makua sa ili maya lawi. E faya komisio sue. Se ya maya se lato langona. Il fatu langana le la fai. Aku puai lo ma afitau dia no topo. Wa ia FSS inga mena o e newspaper kama ia ke a isi ta mai ta informa a tosima. Ele o le tutino ato o ta mai ta tosima a onisi. A tasi al mena nga ia ile lato te. O le tilo atu le a wivi le o fata oto mai o to fatula ngana. Ole petangan le tafatolu fatulanga na mai le maneno le tulanga o tu iai te mai to sima ilunga na o deputy no vala wina il fono e tono il potul cabinet e lo tom fai fa e fai se fo o vai tu se mo qua puru umaka ele ya se fia bi foi la ya no velo lo mta upul cabinet ole a fai la commission su ala fai commission su le lan fai la commission su o fai nel commission su a copula fo in mal fa ficau le an copu sa vai Leana maliliwai ya nai whanau e tolua, leana o whapea tuai. E le mawhai o ngā malama se tina, posita mā, e le sana whanau.
en tau pula e me ia tu ia sa pisai na la to e fai fanau ai mai sa la to o le ia la to pepe kana ka ko fa no uma itala na mai maripoti na mai aluan lestina wo o te me tau tu ia ko luan neses ko ia ngaile umia ai okin ka mai a le wa ta fa malestina le la wa lo ki ngale le wa fa le kongu ala wa mosu ai fa malo si le sinas amela ka mai koi fa malo si lo na tui ko yo ki ku mai nalaltina ho le no na tama ile kuia yo ngalumba o leo ka ko mai le si woki a leo ko fa malo si le si ko kui la ngona il tinale ina watch ele o tele to fa mtalatu mala malama ia ile tina le elan tama a le fa to matu le si komis ko e fai ai le male unga al cabinet ko e fai le si komisi so i mele o le la fai komisi so e a walu tala inga lau fionga fong talai o fa sala lau e la to te awane tuia to fa nau nana sama ko kalkalangwa ko al cabinet fa sam no sila ilim ka ki o mele tu le si manga le wa yai le pulang al falma le si manga o le ka fo aku le ka upule le o fai le unga o le atu fatas le te ka wa fai le komisio so a ko kupu mai mal mele sa vai le sa vai fai le komisio so tato no folam tato mana natu o ele ia uta alea fato atala no le melea le fatali mo sei unga ai ku kupu mai lo me o oe o le tangata fainga luanga al malo o oe ele o oe o se angel e subject o mai kuanga o le popole aku le mea popole mai le mea le o fa penge umaku yake na vema le fonfta lai o le mele nei o le fai o se komisi su e le se mele lei aisa e atangi ai le minsta e atangi ai le whātau tainga ale li pule ma la tau ia li pulanga to atangi ai e le fai komisi su e lua se soa alal mele tupu le foi la fio ki kongwe makamakia o le la fatali le capeneta i se unga fai a saule li poti o faterengese le unga al komisi o ti fe aisa se uma so nga leo o le lopo o me ai fai unga te sema fai unga tau sanga ko maua li poki leo o le fato ata tino ai loa e tinaia le tulanga sala te ena mai ala amtanga ai anga vale ke manu wai loa tangata le vale tonu le a le mele o tupu o mo musu kinga ko kuinga la to fanau sama ko kalkalango ya ko el cabinet lo fiona el fon kalai o la la mertu wo nei si wo ni sila tu yala tu tama dato nei la tu pepe saufa sala longa newspaper ya fatio e mai si tangata te e mai le sefele vaccine le sefe a sau mai si ma ke mo kwa ke ma kwa ma ko ke ai sa ele anga
te tonunga matu e kalesia. Aua ne matu tui. Ai o sao ai le tua. E sawa i mai le tua. Sau sao mai le tua. Ia le fo. Ale sa faela o talfatu sai. Ile tau o melea. Ale fa longo i fo ma. Male la tu fautuanga. Au mai fanau e tui. Ia na faela o tau talanga i. Le tala. Le talfatusa. Talfatusa is a faith out. Sau le lolo. E wa le lolo. Wo ilunga le. Fola le fale. Sau le va faola. Ko koru kaka yo mai ai. Lau sunga le faith out so mai lunga ka kuo. Pa matu. Fa mai faith out. O te talitonu. O le atua lo soifua. Ale ana ia fa sauina la na uauna. Alu le va faola. Alu le. Ia le kimonga o ilunga le kawalunga le fale. Ale mele wa ia. O le oa pi il kawalunga. O ia le lolo. Ko sau le va faola. Senga. O so me ka ko il pa matu. Ave mai le fefeau. O te tali tonu ila tua. O le ana tau fia le timu. Ma fa sauina la na uaunga. Ko ia lul va faola. Ki moia, mawalunga, malimolo malfefe awaki. Alwatu lo itu moleli. Ya, anak lo le faila nga complaint. Fiori ka kalo mai le sau sosani. Mai le leli. O fa fiano o winatu le va faola. O iko fakari ai. Lo fiona al fond te lai. Na wina mai ele li fai ia forma. E te tui e tato whana. Ale almele na tupu. E momos. O ngal mka upule ai. Savai. Lau fiona al fond te lai. E le kau fai ang kala ngā mea. Le kau ke marmalama. O whaafia nga sau po uma. Au mai a tō whanau te tui. Whalong aku. Oki lea. E watu il mai. En kwai atu il mai le sa fofoa. Sa tau mwhai a fofo. Ia lela wa mai. O lea ngā. O le mea sa taua tuai lunga. Wa ese fōringa o le misela. Wa ese sa. Wa sau whakasi mali pneumonia. Lalai mga kuaki ngangi. O ia na tong fiti il foifosina. Awa whapeo tau sanga ya whai se lau on toro. Whatoa sauai le tui lea. Tuatu tangatan whanau le on toro. Ia foifosina mai si fonga foai. Nga o foai ma. Il foifosina. O la le me fai. O le o la tinai ia. Nai latu te lole lei. Na fofoa ngai alako. A misela. E foifosina. Le lau ave ia latu whanau. Ia, e ki ngā la ngā kui aku whalmai. Kako wawa iuma iai. Po uma, sau pēr. Lala mena tupu. Le wo tuol malo. Kapongi. Sano tātou se atu nuu mua. Nalo toere upu le malo o fatasi alu atuai fafo. Close down. Umukua kapongi ai al malo. Ayo kua. Aisha. Wo kua ka inga le. Al malo nge cabinet. O kua. Awal toi fatari. Ele sama ku ka miloi. Tui ia tatu whanau. Arsanga ia rin whai pule. E oane malato. Mako foi mai savai ka milo mai i yana. Asolo mai tu masanga matu mate tu. Mo wan wai kongo vai.
o vai ia fia vai ia foringa o le misala la fionga fong talai le tulanga na le la sa tala no mai se si fu mumu la wala le la nga ia tu fal ma le kaya o nga kuia vai le no maul fal ma nga ku wasa val vele ku le akore domingo ke lo ku ia fal ma ai fo o mumu lo ele kuia aisha ele karikong le la fa pesa manatu anga kuia ya maki masawai le fautuanga po maki po kua mai ya februari po kua mai ya Desember ele mafai ona vesel tulunga le lo fiong al fong telai al tulanga na alo dai al fa mauninga le wa uma kapongi wa uma wa tu uma tangata ai aku ia le ele la to mop up operation le fiong ya tu tama man la to tangata lua feli masalau la to wele tu ye sofai momusu al manatu la fa pe anga kuya ya maki manuel elese sioki fa pe fang ka fa kal ko wingal manatu tina la fiong al fong telai ole proof lena pe lu ka usanga ku aku ai ale malia le tinala to ai mai se le wa yai ia failo ia red flag flyer woki ia fanau ai mai se o le leta dia e tinai ta mai wa se la ko akawa ina wo o il tai al fa masnonga lo fiong al fong talai wa mafua o ta wale tule on ta tele ta to flaflafoi il mele o le tu e fua a tonwa la cabinet tasiale tu la fono kasia tu la fono collective responsibility ayaiso manatu fi falia a ole faya le unga fali ai uma lole fatala noanga o fai le unga wanga kia uma la to uma ale mola mano a fai la ka usai ona e fa ma vai lo le lo fio mal fonktela ese si ma ton fo el cabinet fa fiang fai ma ko fongo mo ya la tapa sauno uma to sauno le o ta o ke mo kwa mo mia fa tuanga fa wen malo e na wa tu volta to fonon po ia sa au mai no falongo na langa te matai sa minstan na temi sa ia tala no ele minstan wal temi ato sa o ia ton ele ai masesi te le langan ta pula whatever no fi falongo in faltwanga e fa pe mai sa langa ele mato fono au e malanga le matu tal no ya le ya mo foi no fa matala ma matu ya al cabinet oil minister tonu cabinet e na te lo se mata upo nga pe au le ya fai unga fa maulalo fa unga al cabinet fa unga fa cabinet ka fa numela fai lo fa unga o toi foi mai ia au la o la ngona lo mafatia lofa lo foi nga luenga lo mate tu e usu mai tai au le iao na velo lo tus o tusele ile matai minstal falma fa pavo e mon copy tutama copy il la o minsta ale
o lo lima tau o le suipania o lo tu sine sa ave o mori atu la whaftai na te oe lo tele mori atu foi la whamalo la whaingalo atoa sa la to ngā lulue i le ao manpo e whatau nuu la ngā lunga tele mo le tuinga tau fia aio whamail nei o le misela. Lau sunga le minsta o ai e whatau te mea nei, o ai se tasi e le langolangoina o e ma whainga le lei o lo whatau to au maila o pepel kāpeneta e whamarolo ai. Po stangata po le pule, po ai a whale tonu au mai sau pepa i tonu kāpeneta e whamarolo ai. Pe a le whamau. Po le pule, ia no velo le whate teina. I nai le whanmai. Sai e foi le pule, tau mai ata. E na no o mai a o le stati te lea, e whafolinga mai, e iei ni whale tonu. Ia no vela e kāpenata. Whai unga, whamalolo le tu mau, ai whai suenga. Tata tau mai ata, ai mai se o lea o ke ngoai, ele ngoa sai ngoai. E fwere se tau mai ata, whaurunga le simtanga lo. Nana mai a le, whautuanga le pano. Whai mai, whautua mai le sitangata lea. Ia, e whamalolo, ia le li lea e whaurunga le simtanga lo. Na e so leo e whatau te e. Ai, make swafa kasi o lo uso a matai. Lau whianga i whonta lai. Tau tele meia, no tau e iai. E o ai tangata tau mai a te au whatum tumunga mtanga luanga. No o mai a whaile unga al kāpeneta. Lau whianga i whonta lai. O whainga na o whai unga whai malo. E whai luma, ai le komu mui kua. O le tangata e alu komu mui kua. Ma whai kio i unga sa whai. Ma whai sino lima iai. Whai sino lima i lima i wha. Auna mana tua lea. E kasi le lima lea whai sino i ake oi. Whau ka mai lima. E ke whai sino ai le tangata. Ai kasi le lima makua le whai sino i ake oi. Ai e te le i whai teo ina sesi. Kilo mo mo ya ke oi. Po fa pe mai oi. La fiona al fong talai. Le tulanga na sa o manatu. O te tala no atwai. Al de winga o fa mtalanga i whainei. A e alu loa i fafo. Mai tala no ia i mesa fai tonu kāpeneta. Ma fai tioina, a o lea sa e sa fai, ona e mana tua lea. O lea wa e ka le pēr le tu la fono auro. A kāpeneta uma o whainga malo wha parimene. I le taimi tau te whai ai lei unga, a e fai tioina. Lona wenga. Wa ngalo ya to e lau tiu te malau tau tonga. Tau tonga al whamau. Lau fionga al fongta lai. Ia, o lau tau talanga na wha-minsta e au ngā mo nei malumna. Ai mai se nisi e ono tofia e whainga malo fo. Pe fina ngalo le atua e tofi mai, to e tofi mai mātou pele ai. Ai au ngā tele upu ia o talanoa tuai. E ai le principle e muri ai Minister Umar Cabinet. The principle of collective responsibility.
le principal le fa maungi ia ngā luenga fa cabinet e ke fai loto tono e avano uma tangata e sao fai sao iai le tonu e fai ai amai e lo tonu e fai ua no tia umai o to e le tonu lea ia manatua mos cabinet fo kako ke leiloa na o le atua na tofia malo a o principal na o te iala na o le maoni e te tautua e lo atunu e le matu talanoanga ma le sa valin sau o le faltupe o lalolangi matu talanoa ai a o le whaia suinga leo pulenga whalmai e mei leo lato ua matou fia tele e le suinga lea lato e whai o le awala lea luai oto o le awala na muri ai New Zealand o le tu SS o le Health Services ma le pulenga na kopi mai New Zealand mai a Britania upu ia al savali mai le faltupe lalanga le lau matou fia o lea latou o esak o le vanga o esa New Zealand o vai ko New Zealand e oki ai I ala e muri ai a pelkangia ma o le Health Services a peltania o le tasi le tau tua pito sili o fale Kongo e Europa atoa e viama le fong talai taua ia o tuala ma le latou tala o le afsoson mai le faltupe lalanga e fatupe uma le fatinonga me ia lo viama le fong talai o le fatinonga le na o mauia sa o tutula ia tuai o sa nofo ia to tele e mafua on au mai so soani tato paanga ona muria ile lato suenga matal ton wai o le mele le la fai ai va ai mai loa I se fuafuanga e makua komui tulanga son fai kipi mokwa ia ia le so soani la vianga von talai ya family mai le tua el tato fontanga nei aso so fu mai manuia